Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Notre leçon aujourd'hui s'intitule, ou bien a pour titre, Opération sur les nombres entiers naturels et décimaux. عمليات على الأعداد الصحيحة طبيعية والأعداد العشرية. Donc ici on a deux choses qu'on doit retenir. La première des choses, ce sont les nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels, par exemple 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 3000, 4000, 125, 132. Donc ce sont des nombres entiers naturels. Je donne des exemples. Par exemple, 25, c'est un nombre entier naturel. Ou bien, par exemple, 142, c'est un nombre entier naturel. Donc, هذه الأعداد الصحيحة الطبيعية. 1000 كذلك. 1000, c'est un nombre entier naturel. Par contre, les nombres décimaux, أو الأعداد العشرية, c'est quoi les nombres décimaux؟ مجموعة من التلاميذ مازال ما توصلوش أو ما عندهمش دراية بالأعداد العشرية. Un nombre décimal, voilà un nombre décimal. Par exemple, 15,35. Ça, c'est un nombre décimal. علاش décimal؟ علاش كنسميه un nombre décimal? Parce qu'il est composé de deux parties. À savoir, يعني كتكون جوج ديال الجهات. Deux parties. À savoir, la première partie, qui est la partie entière. الجزء الصحيح. C'est-à-dire, partie entière. الجزء الصحيح. وعندنا الجزء العشري. La partie décimale. Partie décimale. La partie décimale. Donc هذا هو الفرق اللي كاين ما بين الأعداد الصحيحة الطبيعية, les nombres entiers naturels, et les nombres décimaux. Décimaux, à savoir, ici un nombre décimal, il est composé de la partie entière اللي هي 15 عدد صحيح, ولكن الجزء العشري اللي هو 0.35. إذن هاد 35. هنايا on sait tous que chaque nombre il est composé des unités, des dizaines, des centaines et des millièmes. Donc أي عدد كتكون من الوحدات, العشرات, المئات, الآلاف وما إلى ذلك. La même chose pour le nombre décimal ici. العدد العشري حتى هو كيتكون من الوحدات. ها هما الوحدات 5 هي الوحدات. واحد العشرات. ها الوحدات ها العشرات. Il y a parmi vous qui vont se demander comment on va appeler 3 et 5. كاين اللي غيتسائل يقول لي وشنو غنسميو 3 و 5. 3 و 5 هذوما ce sont les الأعشار. الأعشار. ou bien les dixièmes. les dixièmes هذوما. الأعشار يعني واحد 3 على 10. هي هذا العدد هذا. يعني نسميها بالأعشار. les centièmes. centièmes. juste المئة. Hein? On a les dixièmes, les centièmes, ونقدروا نزيدوا حتى لي مليام الا كان عندنا عدد اخر هنايا. وهذا العدد العشري خصنا نعرفوا بان عنده الارقام اللي بعد الفاصله, c'est-à-dire les nombres après la virgule, ils sont limités. يعني عنده واحد عدد ديال الارقام بعد الفاصله محدود باش نحيدوه من الخانه ديال بعض الارقام اللي ما كتكملش. مثلا اذا قسمنا 1 على 3, 1 على 3 غتعطيك 0.33333. دونك illimité. هذا ماشي عدد عشري. هذا ليس عدد عشري. حنا خصنا في الاعداد العشريه هي اللي عندها الارقام بعد الفاصله محدوده. Donc voilà la différence entre nombre entier naturel et nombre décimal. Un nombre décimal et un nombre entier naturel, يعني عدد صحيح طبيعي اللي هي الاعداد اللي كنتكلموا بها عاديه, وعندنا الاعداد العشريه هي اللي فيها هذه الفاصله كتكون من جزء صحيح وجزء عشري. الان نمر الى بعض العمليات التي
يجب أن نتعود عليها. Par exemple عندنا العملية الأولى هي تحويل الجداء إلى مجموع. Donc du produit à la somme. يعني غننتقلوا من البرودوي اللي هو الضرب، برودوي هو الضرب، لا سوم هو الجمع. وهاد لي مو vous devez les apprendre. هاد الكلمات هذه لو برودوي، غنسمع لو برودوي غنعرف بانه الضرب، غادي نسمع لا سوم غادي نعرف بانه الجمع. دونك لو باساج من لو برودوي لا سوم او الانتقال من الضرب للجمع. غنعطيك المثال. باغ اكزومبل كا في A زائد B، واللي هي هاد كا أو B هي أعداد صحيحة طبيعية، دي نومبر أونتيي ناتوريل أو بيان ديسيمال. كيف يكونوا ناتوريل أو بيان ديسيمو، سي لا ميم شوز. ديسيمال كنقولوها لواحد، ديسيمو كنقولوها بزاف. اون دي دي نومبر ديسيمو ان نومبر ديسيمال. دونك هنايا ملي كيكون عندنا هاد باغ اكزومبل هاد العملية كا مضروبة في A زائد B، هذه كتعطينا ك في A زائد ك في B، ك في B. يعني هنا انتقلنا من واحد العملية اللي فيها لو برودوي اللي فيها الضرب، انتقلنا للعملية اللي فيها الجمع، لا سوم. دونك ici on a K multiplié par A plus B est égal K multiplié par A plus K multiplié par B. On peut même écrire K A. On peut supprimer la multiplication parce que parfois on supprime la multiplication. On écrit KA plus KB. ملي كتشوف هاد الكتابة هذه هي ك في A. لحقاش لا multiplication dorénavant, c'est-à-dire en deuxième et en troisième année collège et au lycée, vous n'allez pas trouver ce signe-là. يعني هاد le signe de multiplication، هاد العلامة ديال الضرب ما غاديش تبقى. صافي ك A هي ك في A. Je vais vous donner un exemple. نعطيكم واحد المثال. مثلا 4 مضروبة في 12 زائد 10. كنطبق القاعدة هنا، يعني جو دو ملتيبليي، خصني نضرب 4 في 12 ونزيد عليها 4 في 10. دونك غتعطيني هي 4 في 12 4 fois 12 plus la somme 4 fois 10. 4 fois 10. Et je vais calculer facilement maintenant. يعني غادي نقوم بالعملية بشكل بسيط. 4 في 2 هي 8. 4 fois 1 c'est 4, donc 48 plus 4 fois 10 c'est 40. Donc, et ici on a 48 plus 40, ça va donner 88. 88 donc. Je vais vous donner un autre exemple. نعطيكم un autre exemple باش تفهم مزيان هذا التوزيعية، ما نسميها بالتوزيعية هذه كذلك لا ديستريبيتيفيتي. هي هاد التوزيعية هي اللي كنقراو الآن كذلك نسميها بالتوزيعية لا ديستريبيتيفيتي. Je vais vous donner un autre exemple. G est égal 2A multiplié par B plus 4,5. Eh bien, c'est la même chose. Je vais pratiquer la méthode telle qu'elle est. Donc, je vais multiplier 2A par B plus 2A fois 4,5. Donc, est égal, tout simplement, 2A fois B, 2A multiplié par B, entre parenthèses, plus 2A multiplié par 4,5. Multiplié par 4,5. Eh bien, 2A fois B, on peut supprimer la multiplication. يعني نقدر نحيدو la multiplication. هذيك كتولي لنا 2AB. 2AB. Plus 2A fois 4,5. 2 fois 4,5 جوج في 4,5. لحقاش هنايا عندنا الضرب هنايا باش ما ننساوش هاد القضيه، راه عندنا الضرب هنايا احنا ما كاينش.
يعني يمكن لك تحيدو باش tu simplifies la lecture يعني كتسهل القراءة. دوزا تقول دوزا ماشي هي بحال تقول دو فوا ا. دونك هنايا هاد دوزا راه كاينه في، وهاد جوج هنايا نقدروا نضربوها في 4.5 بحال اللي عندنا جوج في ا في 4.5 نضربوا حنا جوج في 4.5 هي تعطينا 9 وغتبقى لنا ا 9 ا. دونك فوالا اون ايت اريفي ا au résultat final est égal 2a b plus 9a 9a باش ما نخلطوهاش مع 9a ها هي جوج في 4.5 هي 9 a ها هي résultat final. دونك هنايا on est allé de produit à la somme يعني انتقلنا من الضرب انتقلنا الى الجمع. نقدروا بنفس الطريقه ننتقلوا من le produit à la soustraction الطرح à la soustraction يعني غادي ننتقلوا دابا من الضرب للناقص. La soustraction. Il faut bien saisir ces mots-là. هاد الكلمات شدهم مزيان. Le produit عملية الضرب. La soustraction عملية الطرح. Donc par exemple K multiplié في A ناقص B. ها هي عندنا هنايا عملية الضرب. هي اللي كتجمع هاد لو فاكتور مع هاد لو فاكتور. كنقولوا لو فاكتور ملي كيكون عندنا الضرب كنهضروا على لي فاكتور العوامل. كاين لو فاكتور ك وكاين لو فاكتور هذا ا موان بي اللي يجمعنا اللي كيجمعهم هو هذا لو برودوي هذا الضرب. حقاش ملي كيكون عندنا الجمع كنهضروا على لي تيرم. ملي كنقولوا ا زائد بي بحال الا خبعنا هذه ودرنا غير ها هنا غادي نهضروا على تيرم. كاين لو تيرم ا ولو تيرم بي. مي ملي غادي نهضروا على لو برودوي هنايا عندنا لو برودوي هنايا كنهضروا على هذا سي ان فاكتور وهذا سي ان فاكتور. Donc je vais maintenant passer à la résolution de الحل ديال هاد العمليه الضرب. k fois a ناقص b هي k fois a la même chose. نضربوا k fois a est égal k multiplié par a moins k مضروبه في b k في b. وقلنا هنايا كنقدروا نحيدوا هاد la multiplication. On peut supprimer la multiplication. هذه العلامه ديال الضرب. دونك غتولي لنا KA moins KB tout simplement. Donc c'est très facile. On passe à l'exemple. Par exemple, je vais vous donner des exemples pour bien saisir la notion de ce passage du produit à la soustraction. Par exemple, je vais vous donner 10 multiplié, voilà, 10 que multiplie, par exemple, 2,3 moins 1,7, moins 1,7. Donc là, voilà, on dit la multiplication. La multiplication, voilà le premier facteur, et voilà le deuxième facteur. العوامل كاين العامل الأول هو هذا، والعامل الثاني أو المعامل الأول هو هذا، والمعامل الثاني هو هذا. Donc, je vais procéder de la même manière. يعني غادي ندير نفس الطريقة. 10 fois 2,3, 10 fois 2,3, entre parenthèses, moins 10 fois 1,7. 10 fois 1,7. Et c'est facile la multiplication par 10. هنايا ملي كنضربوا شي عدد عشري في 10 سي تري فاسيل. دونك سي 23. كيفاش 23 كيفاش خرج؟ ملي كنضربوا شي عدد فيه الفاصله في 10 كندفعوا الفاصله اذا ضربناها في 10 كندفعوه مره واحده الى اليمين. دونك اون بوس لا فيرغول vers la droite. وإلا دفعناها لهنايا مرة واحدة غتولي لنا 23. moins 10 fois 1,7 c'est moins 17 tout simplement. حتى هنايا عدد عشري مضروب في 10 غادي ندفعوا الفاصلة مرة واحدة إلى اليمين. دونك غتولي لنا 17. Et 23 moins 17 n'est autre que 6. Voilà la réponse exacte. On va procéder de la même manière pour un autre exemple. Regardez bien. Par exemple, 54,14. 54,14 qui multiplié par 1000 moins 100.
1000 moins 100. Eh bien, regardez bien ici. On va procéder de la même manière. Donc, on doit multiplier ce facteur-là par 1000 moins ce facteur-là par 100. Donc, regardez, 54,14 fois 1000 moins 54,14 fois 100. Or, ici, c'est un nombre décimal. On pousse la virgule combien de fois? 3 fois 1, 2, 3. Donc, je dois pousser la virgule 3 fois. 3 fois, tout simplement. Donc, 1, 2 et 3. Donc, 54 140. Parce que je vais multiplier par 1000 moins 45 fois 14. Donc, ici, j'ai 2 zéros. Je vais pousser 2 fois. Donc, je vais pousser 1 et 2. Donc, il y a 4514. وهنايا غادي نقوم بعمليات الطرح ديالي بسهوله. دونك هنايا غير باش تعرف بانني ملي كنضرب عدد عشري في 1000 كنحز 3 المرات الفاصله الى اليمين. ها واحد، ها جوج، ها 3 باش عطاتني زادتني الصفر. هنايا ملي كنضرب العدد العشري في 100 أزيح الفاصلة مرتين على حسب عدد الأصفار. إذا كانوا جوج الأصفار كندفعها جوج المرات، إذا كانوا 3 الأصفار كندفعها 3 المرات. دونك هنا كنطيح عدد صحيحة طبيعية، يعني عملية ديال سهلة. 54140 moins 4514. دونك هنايا 10 moins 4 c'est 6. 4 moins 2 c'est 2. Ensuite, je passe à 11 moins 5, c'est 6. 14 moins 5, c'est 9. Et 4. Donc, c'est 49 626. يعني هنا كنقوم بعملية بسيطة. 0 ناقص 4 لا يمكن. 10 ناقص 4 هي 6. أنزل بالاحتفاظ. 4 ناقص 2 هي 2. 1 ناقص 5 لا يمكن. أضيف 10. 11 ناقص 5 6. أنزل بالاحتفاظ. 4 ناقص 5 لا يمكن. إذا 14 ناقص 5 هي 9. أنزل بالاحتفاظ 5. إذا هي العملية صحيحة 100%. ثم أمر إلى تحويل دابا الجداء. دابا غادي نحول لو برودوي. تروازيامون غادي نحولو لو برودوي، يعني الضرب أو عملية الضرب غادي نحولها لا سوبتراكسيون اي لاديسيون. اي لاديسيون اللي هي الجمع. لاديسيون غادي نحولوها إلى ناقص وجمع. عملية ديال الضرب غادي نحولوها لعملية طرح وعملية جمع. باغ اكزومبل K multiplié par A plus B moins C. ها هي K multiplié. K مضروبة في A زائد B ناقص C. إذا بنفس الطريقة، يعني هذا المعامل هذا غنضربو في K في A ونضربو في B ونضربو في موان C، وغادي نحاول نديفلوبي، غادي ننشر العملية نفتحها. إذا K فوا A، K فوا A plus K fois B, K fois B, moins K fois C, moins K fois C. إذا هنايا من عملية الضرب اللي كانت كتجمع لي هذا المعامل هذا مع هذا المعامل هذا كامل، حصلت على عملية جمع وعملية طرح. إذا هنايا قلنا هاد لا مولتيبليكاسيون اون بو لا سوبريمي، نقدروا نحيدوها غتعطينا كا ا بلس كا بي موان كا سي. نقدر نعطيك مثال عليها، مثلا 11 مضروبة في أ زائد 5 ناقص بي. إذا هنايا غادي نضرب 11 في أ، 11 مضروبة في أ زائد 11 مضروبة في 5، 11 مضروبة في 5 ناقص 11 مضروبة في بي، ناقص 11 مضروبة في بي. حنايا قلنا كنقدروا نسوبريمي وكنقدروا نحيدوا لا مولتيبليكاسيون. دونك غتعطينا 11 أ، 11 ديال أ زائد 11 في 5 هي 55
ناقص 11b ناقص moins 11b et tout simplement on est arrivé à la phase finale. نقدروا نجمعوا هاد 11 a نديروها 11 a نقربوا وحدها ناقص 11b زائد 55 باش الاعداد المجهوله كتكون في جهه مجموعه والاعداد اللي معروفه اللي عارفينها مثلا 55 راه معروفه 55 مي 11 a 11 b ما معروفينش اذا يكونوا حدا حدا يكونوا متقاربين تري بروش. دونك فوالا لو ريزولتا فينال. الان غنحولوا المجموع الى جداء. غادي نمشيو في لوسونس انفيرس نمشيو دابا في الجهه المعاكسه او الاتجاه المعاكس. يعني دابا من الجمع غادي نمشيو من لا سوم يعني غندوزو من لا سوم وغادي نمشيو لو برودوي يعني لا سوم او بيان لاديسيون فوالا لاديسيون غادي نمشيو لو برودوي. Par exemple, on a K multiplié par A plus K multiplié par B. هنا كنشوفوا بأن هاد التعبير ou bien cette expression mathématique هاد التعبير الرياضي هذا كنشوفوا بأن ce cas il se répète هاد لو كا هذا. يعني هاد لو كا الا جينا نشوفوا غير في هاد الجهه هادي هذا معامل مع ا وهنايا ك معامل مع بي. اذا هنا عندنا معامل مشترك فاكتور كومان يعني مشترك الا والبي. هنايا اون بو تو سامبلومون اكرير ك معامل ا زائد بي ا زائد بي. دونك فوالا اي اون بو ميم سوبريمي نقدروا نحيدوا هاد في غتعطينا هي ك facteur de A plus B اللي هي الكتابة الصحيحة يعني هي ك A زائد B. Je vais vous donner un exemple. Voilà. أعطيكم واحد المثال. Par exemple 6 facteur de X plus Y moins Z est égal, donc je vais multiplier 6 par X, 6 fois X, plus 6 fois Y, moins 6 fois Z. Et lorsqu'on passe à cette écriture, on peut supprimer la multiplication. La multiplication, donc ça va donner 6x plus 6y moins 6z. Tout simplement, et c'est facile. On passe à la dernière propriété, c'est le passage de la somme au produit et à la soustraction. Donc, غادي نحولوا الفرق والجمع إلى جداء. الفرق والجمع إلى جداء. La même chose. Par exemple, on a KA moins KB plus KC. Donc, هنايا KA moins KB plus KC. عندنا هذا المعامل هذا يتكرر. Donc, on peut tout simplement mettre ces K facteur نتاع أو A معامل أو A في. من الأحسن نحيدو هاد في هادي. Donc, K معامل شنو بقات لي هنايا A ناقص B زائد C. Donc, انطلقنا من هاد الكتابة الطويلة اللي فيها الناقص والزائد وصلنا لكتابة qui est un produit très facile. Donc, c'est K facteur de A moins B plus C. يعني هذا المعامل هذا اللي كيتعاود. وهنا غادي نحتاجو اون اورا بوزوان ديال هاد لي زاستوس ديال هاد الطرق هذه فين غتكونوا كنحتاجوها في لا فاكتوريزاسيون في التعميل وفي لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون اللي هو النشر لحقاش عندنا ديفلوبي غادي ديفلوبي لو développement, développer, donc développer et اللي هي انشر
وعندنا فاكتوريزي.